নমস্কার, আমার নাম শ্রীমা প্রামাণিক। আমার বয়স ২২। আমি নজরুল নৃত্যে বিভাগ ঘয়ের ছাত্রী। আমি সর্বভারতীয় সঙ্গীত ও সাংস্কৃতিক পরিষদের অনলাইন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করছি। আমার নৃত্যগুরুর নাম চৈতালি দাস বোস। ধন্যবাদ। मेघ श्याम घन श्याम, मेघ श्याम घन श्याम, श्याम रंग तन छायो, श्याम रंग तन छायो। मेघ श्याम घन श्याम, मेघ श्याम घन श्याम। श्याम सुंदर गिरिधारी, श्याम सुंदर गिरिधारी। मानुष मधुबने मधुमाधवी सुरे, मानुष मधुबने मधुमाधवी सुरे। मुरली बाजाओ बोलो चारी, मुरली बाजाओ बोलो चारी। श्याम सुंदर गिरिधारी, श्याम सुंदर गिरिधारी। মধুরাতে হৃদয়ে এসো, মাধবী চাঁদ হয়ে এসো। মধুরাতে